challenge natin ngayon ay higher and lower challenge, one time, big time, jackpot, okay? Okay! Jackpot ng 6,000 pesos. One time, big time, kasi ibig sabihin, isa lang ang mananalo, okay? Tapos, yung mga hindi mananalo, may 50 pesos pa rin naman. May consolation prize. Oh, talikod muna, talikod. Talikod. Ah, harap na, go! Bale, ano nga pala ha? 1 to 1,000 lang ha, 1 to 1,000. Una muna, lalaki. Go! 666. 666, lower. 31. 31, higher. 555. 555, lower. 400. 400, lower. 399. 399, lower. 310. 310, higher. 350. 350, higher. 359. 359, higher. 360. 360, Uy. Uy. Uy! higher. Ay. 388. 388, lower. 366. 366, higher. 378. 378, higher. 379. 379, lower. Lower. Lapit na. Ikaw muna. 300. Ikaw muna. 76. Higher. 378.5. 378.5, higher. 378.25. 378.25, higher. 378.75. 378.75, lower. 378.25. Hindi nasagot kanina ni ano, lower. Higher. 379. Lower. 378.65. Ano ka ng 65? 378.65, lower. 378 point... Ano nga yun? Wala maingay. Point... 63? 378.63, lower. 378.3. 378.3, higher. Ano ba? 378.75. 378.75 na naman. Lower. 378.99. Yung pa na? 378.99. 378.99, lower. 378.38. 378.38, higher. 378.60. 378.60, lower. Si ano? Ikaw na ano? Si Ash. 378.58. 378.58, lower. 378.40. 40? Ulitin mo. 378.40. Mali. Higher. 378.42. 42? Higher. 378.54. 378.54? Lower. Ulitin mo. 378.54. Lower. 378.45. Ano? 378.40. Higher. 378.50. Wala na pa ulit. 378.50. Ulitin mo. 378.50. Ay, nulit na yung kanina eh. Ah. Higher.
Point 78. 50 higher. Point Ha? Wala tuloy. 50. Char! 52. Ulitin mo. 378. Point 52. 378.52. Tama. Higher! Higher! 378.53. 378.53. Ulitin mo. 378.53. Tama! Tama! Tingnan mo! Tingnan mo! Ipapayos ka na ng ngipin mo! Tingnan mo sa lipin mo! Sa lipin mo! Nagkaroon ng problema yung ngipin niya. Kunin mo na! Kunin mo na! Kunin mo! Kunin mo! Kunin mo lahat! Kunin mo lahat! Kunin mo lahat! Okay! Bye-bye! Bye! Bye-bye!